Peace on, Master Koy Koy. Koy. Sana malan. Malan lang. Good morning mga lods. Na-retrieve na, Master. Okay na? Kalingoy, sana ngayon mo. Okay na ba sir? Papa, agaho may yung retrieve. Okay, isda na ni. Isda na sa kuan. Ito, ispat ito. Kabilaw Island. Ulra. 50 meters yung sa store. Kapling lagi, kapling berada mah. Atang-atang. Shout out ko, Master Visaler. Si Robin dun eh. Layo pa? Ha? Layo pa? Si Robin siguro na eh. Sino kayo maway? Iyawan yung lagnot ni Kalit eh. Hindi na pula po. Peace on, Master Koy Koy. Awer! Shout out nyo rin. Okay. Shout out Master Salir Ruluma. Ram! Yan yung hitbang bilis! Ta! Shit. Nabakuhan sa kuwana. Layo pa Koy. Ato ay pusa kay. Ay po sa. Ito pa. Kilid rin ulit mo. Okay na, habis wintan eh. 50 meters. Kisintak na ni mo pa. Ha? Ah. Sing nukos na. Nukos ni. Okay, siya mo. Doon na. Kita na. Tara, sa puti na. Bato. Ha? Nukos lang. Nukos. Ha? Bato. Rupir. Bato. Sinas kami oy. Buset! Sunod. Karawak uhaas bato oy. Oh. Fish and luck. San luck yun. Bato lagi daw, di mo